ये ब्लॉग बनाया थे ब्लॉग माने नाम টো कैसे चैनल नाम कैसे Sahil09 মিষ্টাৰ সাহিল 09 আহিব এই ভিডিঅ'টো মানে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব দেই আৰু মই বনাই আছো বৰ্তমান ব্লগ মানুহ চাওক না কবিৰ কে ব্লগ 10 कबीर के ब्लॉग चैनल बिग फैन ओए ভাল हाँ किशोर भाई ভাল बहुत दिन लग पालो दे केতিয়া আহিলি সৰুতে একেলগতে পঢ়িছিলোঁ ন এতিয়া লগ পাইছোঁ আমাৰ কিশোৰক বহুত বছৰৰ মূৰত লগ পাইছোঁ দেই ভাল 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 ক'ত থাকো এতিয়া কেম্পতে নে কেম্পত নাই এই মোলা গাঁৱলৈ ওলাই আহিলোঁ মলা গৈছিল মাতি ল'লি মানে অঁ ঠিকে আছে দে যা तो गाइस आई होप आप सब अच्छा हो मैं भी अच्छा हूँ और आप लोग देख रहे हो कबीर के ब्लॉग 10 तो आज हम लोग आ गया यहाँ पर सब पूजा हो रहा है हम लोग का यहाँ पर नजीरा पे शिवसागर डिस्ट्रिक्ट तो ये भाई मिला और एक साथ साहिल साहिल अरे साहिल व्यस्त बात ही जा मेरा ब्लॉग में साहिल भी आ गया तुम्हारा नाम क्या था चैनल का साहिल देना है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आप लोग जाके फॉलो कर देना और मैं अभी उस तरफ जाऊँगा आप लोग को दिखाऊँगा यहाँ पर मछली है माछ नहीं मछली है यहाँ पर माछ नहीं है ना डैम है माछ नहीं था कुड़ी के नहीं लगी फिर माछ को पाही बोलो ये पूरा बिजी मैन है उसका गर्लफ्रेंड आया था गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था कुछ लोग देख लिया गर्लफ्रेंड को तो ले गया उसका मामी ले गया ना भैया जी और उसका भाई ने ले गया और अभी हम लोग का पास कुछ देर इसका मन ठीक नहीं है अभी हाँ इसका मन ठीक नहीं है अभी कुछ देर हुआ ही है ना मिला ही था कितना टाइम 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट लिख ही लिया ऐसा क्या होगा ना गर्लफ्रेंड होने से अच्छा तो थोड़ा टाइम देना चाहिए थोड़ा अभी आया ही था थोड़ा घूम के जाओ अच्छा से बॉयफ्रेंड कैसे पकड़ो ऐसे पकड़ के घूमो ऐसे करना चाहिए हम लोग का ही अच्छा है गर्लफ्रेंड नहीं है अभी सिंगल है हम पहले था लेकिन अभी नहीं है अभी तो बैकग्राउंड देखिए लाइटिंग मैं उस क्लिप आप लोग को दिखाऊंगा मैं वीडियो शूट कर लिया हाँ ठीक है भाई हम लोग अभी इधर जाऊंगा आप लोग को सब दिखाऊंगा अच्छा से आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन एक साइड में बेल आइकन है आप लोग घंटा को दबा देना ठीक है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना तो चलो हम लोग जाता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ वीडियो लास्ट तक देखना हाँ स्किप नहीं करना धमाका होगा धमाका यो कबीर के ब्लॉग 10 অকলে অকলে কি আছে যে বস আহ আই কেতিয়া আহিলে আহিছে ভালকে বনা এই মই ইয়ালে আহিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই যাম হা কতি কৈ হয় নাই আহিলে এপাক চাই যাওঁ এখন আহিলে ভাল নালাগে ধুনীয়া বনাইছে লাইট দিব লাগিছিলে প্ৰথম গেটটোৰ ওচৰত লাইট দিব লাগিছিলে আন্ধাৰ লাগিছিলে অঁ তেতিয়া আৰু জিলিকিলে কৈছোঁ নহয় উঠাইছোঁ নহয় উঠাইছোঁতো
মানে হেৰি বনাব মানে গম পালোঁ ৰিলছ টাইপৰ সেইটো আমাৰ বিপ্লৱৰ বাপেক বহি আছে শৰ্মা ষ্টাৰত যাব এক টেনিছ বল এটা লাগিছে বোলো বিচাৰি দিওঁ নেকি খেল এখন আছে বোলো বল দুটা লাগে আগত খুব চলা নাই তাৰ ঘৰত দোকান বন্ধ হ'লেও মানে এইটো ভাল লাগিছে ন এইবাৰ বেলেগ ষ্টাইল দিলে ন আগৰবাৰ বেলেগ আছিলে তলটো আৰু তলটোৱে বেছি ভাল লাগিব এবাৰ বাপৰে মানুহ একদম পূজা খালিতকৈ বেছি চব ঠিক হৈ যাব অটো ফকাছ লগ কৰিলে অটো ফকাছ কৰিলোঁ এতিয়া হিলিলোঁ নহয় কালাৰটো চেঞ্জ নহয় মানে অটো ফকাছ কৰিলে মানে যিমানে হিলাওঁ কালাৰ চেঞ্জ নহয় কিছু আমি ভিডিঅ' বনাওঁ নাই অটো ফকাছ নকৰোঁ কেতিয়াবা ক'লা হৈ যায় কেতিয়াবা বগা হৈ যায় অটো ফকাছ কৰিব লাগিব পঢ়িলে মানে আৰু মেডিকেল যাব লাগিব তেতিয়া যাব নোৱাৰোঁ ন পাতি যায় বেছি হ'ব মূৰ্তিতে সেৱা কৰিলে হৈ যাব পৰা দেখিছে মূৰ্তি আমি আহিছোঁ ছট পূজা চাবলৈ বোলো ব্লগিং আজিকালি ব্লগ নবনোৱাই হ'লোঁ মই ঘৰত বহি বহি মানে হেৰি দিওঁ নাই অঁ এতিয়া কেমেৰা কৰি আছে আৰু এটা উঠাই লওঁ দিয়া গ্ৰুপত মানে ভিডিঅ'টোত মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'টো বনালোঁ নাই এডোখৰ লগত উঠাই দিম অঁ ভালকৈ মাৰ এই কেমেৰামেন আমাৰ কেমেৰামেনটো এইকেইটা মাৰি আছে অঁ প্ৰকাশটো ইয়াত পৰিছে